Small, medium size, X2650. So may mga dalaga dyan, mga petite, mga payat pa. X26. Small, medium lang. 50 lang yan. Next. Pasando to. Large size to mga sis. Sando na presko lang. X30, 50 pesos. Ganda nga nito eh. X30, 50. Mine, X30. Next. So, yung cute. Small, medium size. Mine, X29, 80 pesos. Small, mid. Pang summer, Summer top kayo dyan. Mine, X29, 80 pesos lang. X29. Ang ganda ng mga ganito. Lakas makamayaman, makasosyal. Small, medium size. Mine ako dyan, X28. X28, 80 pesos. Best fit, small, medium. X28. Okay, mag-flex lang ako ng, pag may magpapa-flex ng dress, let me know. I-flex ko ng straight yung 50 ko na mga tops. Ha? Flex ko lang saglit. Tapos balikan natin yung mga pre-room. Okay, X29. X29. 27. 25. 28. Ito CC, ayan. Tama. 80 po. SSD yours po. X29, 80 siya. Okay, next. Game. 50 na tops. Medium to large kasha. Mine ako dito, L1. L1, 50 pesos cotton to. L1, 50 pa rin pang Christmas party. If Hawaiian kayo or what. Next. Large size. Wala nang denim. May dalawa pa sis. Alam ko may natirang dalawa. Pero naka-ano na siya. Ipit-ipit na. Mamaya hanapin ko po. Large size. L250 L2. Best fit large. L250 L2. Mine L2. L3. Ito mga sis long top. Parang polo dress. Mine L3 50 pesos. Medium to large. L350 L3. Mine L3 50 pesos. Next. Large XL paloo style. Pang everyday. L4 50 L4. Mine L4. 50 pesos lang. Next. Medium to large pa blouse. L5. 50 L5. Medium to large. L2. L2 sis Maria. Sis Maria, SSD yours po. Second mine, sis Ivy. Good evening. L6. L6. Paloo style. Medium to large. Ang presko ng tela. L6, 50 L6. Medium to large. L6. Next. L7. Ito parang vest siya mga siso. Ang kapal. Baka may bet. Large XL. May ako dito L7. Makapal to mga sis. For 80 sa may bet. L7, 80. L5. L5 sis Edna. SSD sis Edna. L5.